अस्सलाम वालेकुम। अग्निपथ स्कीम एक नई स्कीम है जो भारतीय हुकूमत की तरफ से 14 जून 2022 को मुतारिफ़ कराई गई है। इस स्कीम में मुसल्लह अफवाज की तीनों खिदमात में कमीशन्ड अफसरों के दर्जे से कम फ़ौजियों को भर्ती किया जाएगा। अग्निपथ स्कीम फ़ौज में भर्ती का वाहिद रास्ता होगा। तमाम भर्तियों को सिर्फ 4 साल की मुद्दत के लिए रखा जाएगा। इस निज़ाम के तहत भर्ती होने वाले एहलकारों को अग्निवर यानी कि फायर वॉरियर्स कहा जाएगा, जो एक नया फ़ौजी दर्जा होगा। अग्निवर नामी रिक्रूट्स 4 साल की मुद्दत के लिए खिदमात अंजाम देंगे, जिसमें 6 माह की तरबियत शामिल होगी, जिसके बाद 3.5 साल की तैनाती होगी। सर्विस से रिटायरमेंट के बाद इन्हें मुसल्लह अफवाज में जारी रहने के लिए दरख्वास्त देने का मौका मिलेगा। रिटायर होने वाले बैच में से मुस्तकिल कैडर मुंतखब किए जाएंगे, जिनकी कुल तादाद 25% से ज़्यादा नहीं होगी। 4 साल की सर्विस के बाद रिटायर होने वाले एहलकार पेंशन के अहल नहीं होंगे, लेकिन मुद्दत के इख्तिताम पर तकरीबन 11 लाख रुपए की रकम वसूल करेंगे। भारतीय हुकूमत इस स्कीम के ज़रिए हर साल 45,000 से 50,000 नए एहलकारों को भर्ती करने का इरादा रखती है। सितंबर 2022 में इस स्कीम के ज़रिए 46,000 नौजवानों को भर्ती करने का मंसूबा है। इस स्कीम के तारुफ पर मुशावरत और अवामी बहस के फुकदान की वजह से तनकीद की गई है। ये स्कीम सितंबर 2022 से लागू होने वाली है। इसके अलावा ये स्कीम बहुत सी चीज़ों को नज़रअंदाज करेगी, जिनमें तवील मुद्दत, पेंशन और दीगर फ़वाइद शामिल हैं जो पुराने निज़ाम में थे। अग्निपथ स्कीम के आगाज़ से पहले फ़ौजियों को ताहयात पेंशन के साथ 15 साल से ज़्यादा की मुद्दत पर मुसल्लह अफवाज में भर्ती किया जाता था। 2019 से 3 साल तक मुसल्लह अफवाज में कोई भर्ती नहीं हुई। हिंदुस्तानी हुकूमत ने इसके लिए हिंदुस्तान में कोविड-19 वबाई बीमारी का हवाला दिया। इस दौरान 50,000 से 60,000 फ़ौजी सालाना रिटायर होते रहे, जिसके नतीजे में अफरादी कुव्वत की किल्लत पैदा हो गई, जिसने मुसल्लह अफवाज की ऑपरेशनल सलाहियतों को मुतासिर करना शुरू किया। 2020 में शहरियों के लिए फोर्सेज में रज़ाकाराना भर्ती के लिए टूर ऑफ ड्यूटी स्कीम तजवीज़ की गई थी, ताकि वो 3 साल की मुख्तसर सर्विस में शामिल हो सकें। मौजूदा स्कीम आजमाइशी बुनियादों पर थी और इसका आगाज़ 100 अफसरान और 1000 सिपाहियों के टेस्ट ग्रुप से किया गया था। इस नई स्कीम में तवील मुद्दत, पेंशन और दीगर फ़वाइद शामिल नहीं होंगे जो पुराने निज़ाम में थे। मुसल्लह अफवाज में शमूलियत के ख्वाहिशमंद अफराद नई स्कीम के कवानीन से मायूस हो गए हैं। तशवीश की बुनियादी वजूहात में सर्विस की मुख्तसर मुद्दत, कबल अज़ वक्त रिहाई पाने वालों के लिए पेंशन का कोई इंतज़ाम ना होना और 17.5 से 21 साल की उम्र की पाबंदी है, जिसकी वजह से बहुत से मौजूदा उम्मीदवारों को हिंदुस्तानी मुसल्लह अफवाज में खिदमत अंजाम देने के लिए नाअहल करार दिया गया है। भर्ती के लिए नई स्कीम मुतारिफ करने से पहले भारतीय हुकूमत ने कोई वाइट पेपर पेश नहीं किया। इस स्कीम पर ना तो पार्लियामेंट में बहस हुई और ना ही पार्लिमानी कायमा कमेटी बराए दफा में इस स्कीम के ऐलान से पहले अवाम को इसके बारे में कोई इत्तला दी गई। भारत में हिज़्ब इख्तिलाफ की जमातों ने नई स्कीम के नताइज पर तनकीद और खदशात का इजहार किया है। उन्होंने स्कीम को रोक देने और इस स्कीम पर पार्लियामेंट में बहस करने को कहा है। 17 जून को मुजाहिरीन ने बिहार की नायब वजीर आला रेणु देवी के घर पर हमला कर दिया। नौजवान मुजाहिरीन के हजूम ने हंगामा आराई की और ट्रेनों और दीगर अमला को आग लगा दी, जिसके बाद बिहार हुकूमत ने 18 अजला में इंटरनेट बंद करने का हुक्म दिया। बिहार में 325 और उत्तर प्रदेश में 250 से ज़्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया। 12 ट्रेनों को आग लगा दी गई। 300 ट्रेनों की आमदोरफ्त मुतासिर हुई। 214 ट्रेनों को मनसूख कर दिया गया। 11 ट्रेनों का रुख मोड़ दिया गया और 90 ट्रेनों को उनकी मंजिल से पहले ही रोक दिया गया। तेलंगाना में एक 19 साल नौजवान को गोली मारकर हलाक कर दिया गया। बिहार के 12 अजला में इंटरनेट बंद कर दिया गया था। बीजेपी के ज़ेरे इक़्तिदार हरियाणा में ज़बरदस्त एहतजाज हुआ, जिसमें मुश्ताइल मुजाहिरीन ने बल्लभगढ़ में गाड़ियों पर पथराव किया, जिनमें ट्रेन की आमदोरफ्त रोकने के लिए रेलवे पटरियों पर बैठ गए और रोहतक में टायर जलाए। उत्तर प्रदेश में सैकड़ों मुश्ताइल नौजवान मुजाहिरीन ने बांस की लाठियां और पत्थर उठाए और कई शहरों में रेलवे के अहाते पर दावा बोल दिया। शहराओं को ब्लॉक कर दिया और निजी गाड़ियों को निशाना बनाया। 19 जून को ईस्ट सेंट्रल रेलवे के चीफ पब्लिक रिलेशन ऑफिसर वरिंदर कुमार ने मीडिया को बताया कि अमलाक को पहुंचने वाले नुकसान का तखमीना अभी लगाया जा रहा है, लेकिन तकरीबन 700 करोड़ रुपए से ज़्यादा की अमलाक को नुकसान पहुंचाया गया है। उन्होंने ये भी कहा कि 5 ट्रेनें, 60 बोगियां और 11 इंजन जल चुके हैं। रेलवे अमलाक को पहुंचने वाले नुकसान की मुकम्मल रिपोर्ट तैयार की जा रही है।
اوپر دی گئی تمام معلومات تو وہ معلومات ہے جو بھارتی حکومت نے لوگوں تک پہنچانے کے لیے نشر کی، جس کے لیے بھارتی حکومت نے مختلف میڈیا چینلز کا استعمال کیا اور خبر کو اس طرح سے پیش کیا کہ یہ اسکیم فوجیوں کی بھرتی کی ایک عام اسکیم ہے جس میں پرانے فوجی بھرتی نظام کو بہتر بنا کر تبدیل کیا جا رہا ہے۔ لیکن خود انڈیا میں ہی کافی دانشوروں اور پوری دنیا میں بہت سے تجزیہ نگاروں کو اس کے پیچھے بھارتی حکومت کا ایجنڈا نظر آ رہا ہے۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ بھارت کی موجودہ حکومت بی جے پی ہندو شدت پسند جماعت RSS کا حصہ ہے، اور جب سے بی جے پی حکومت میں آئی ہے تب سے لے کر اب تک اس جماعت نے بہت سے ایسے فیصلے کیے ہیں جو شدت پسند ہندوؤں اور ہندوتوا نظریے کے مطابق ہوں۔ بی جے پی کے اگنی پتھ اسکیم سے متعلق فیصلے کے پیچھے بھی ان کے اپنے شدت پسند مذہبی مقاصد ہیں۔ بھارت اپنے آپ کو ایک سیکولر اسٹیٹ کہتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ بی جے پی جب سے حکومت میں آئی ہے تب سے وہ اپنے مقاصد کو پورا کرنے کے لیے کبھی بھی میڈیا کے سامنے مقاصد کھول کر بیان نہیں کرتی، اور اگر بی جے پی ایسا کرتی ہے تو دوسرے مذاہب کے لوگ جو بھارت میں رہتے ہیں اور سیکولر ہندو موجودہ حکومت کے خلاف مہمات کا آغاز کر دیں گے، جس کے نتیجے میں ان کے لیے مشکلات کھڑی ہو سکتی ہیں۔ اس اسکیم کے پس پردہ مقاصد کو اگر سمجھا جائے تو بی جے پی کلی یگا کی تیاری کر رہی ہے، جس طرح مسلمانوں کے لیے احادیث کے مطابق ملحمۃ الکبریٰ اور غزوہ ہند کی اہمیت ہے، اسی طرح ہندو اس عظیم جنگ کو کل یگا کا نام دیتے ہیں، جس کے مطابق ہندو مت تمام مذاہب پر غلبہ پالے گی اور ہندو مت کا انکار کرنے والوں کا برا انجام ہوگا، ان کا خاتمہ کر دیا جائے گا۔ اگنی پتھ اسکیم بھی ایسے نظریے کو تقویت دینے کے لیے بنائی گئی ہے جس کے اندر ایسے نوجوانوں کو بھرتی کیا جائے گا جو کسی نہ کسی طرح کلیوگا میں اپنا کردار ادا کریں گے۔ اس سے پہلے بھی RSS عظیم جنگ کے مقاصد کو پورا کرنے کے لیے ایسی جماعتیں بنا چکی ہے جس کے لوگ ہندوتوا نظریہ اور اس جنگ کے مقصد کو پورا کرنے کے لیے سپاہیوں کا کردار ادا کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر بجرنگ دل، جس میں نوجوان ہندوؤں کو شامل کیا جاتا ہے، اور ناگرک سینا، جس میں ہندو عورتوں کو بھرتی کیا جاتا ہے۔ اور تجزیہ نگاروں کے مطابق اگنی پتھ اسکیم میں اعلیٰ نسل کے ہندوؤں کو ہی بھرتی کیا جائے گا۔ اب آپ خود سوچئے کہ ایک سیکولر ملک میں ایک ہی مذہب سے تعلق رکھنے والے اعلیٰ نسل کے لوگوں کو ہی فوج میں کیوں بھرتی کیا جا رہا ہے، اور بھارت میں فوجیوں کی کوئی کمی نہیں ہے۔ اعداد و شمار کے مطابق بھارت دوسرے نمبر پر دنیا کی سب سے بڑی فوج ہے۔ ان تمام حقائق کو جان لینے کے بعد بی جے پی اور RSS کے اگنی پتھ اسکیم کے پیچھے چھپے مقاصد ظاہر ہو جاتے ہیں۔ انڈیا کی 14 لاکھ کی فوج میں تقریباً 5 سے 6 لاکھ کی فوج ایسی ہوگی جو فائٹنگ آرمز کا کردار ادا کر سکتی ہے۔ اب آپ خود اندازہ لگائیں کہ یہ 4 سے 5 لاکھ فوج جو کہ ملکی سلامتی کے لیے مخصوص ہے، اس کے اندر اگر ہر سال 40 سے 45 ہزار ایسے مذہبی شدت پسند جنگجوؤں کو شامل کر دیا جائے جن کو مکمل طور پر کمانڈو ٹریننگ دی جائے، اور ان کا مقصد ملکی سلامتی کی بجائے ہندو شدت پسندی ہو، تو اس تجزیے سے بآسانی یہ نتیجہ اخذ کیا جا سکتا ہے کہ حالات غزوہ ہند کی جانب جا رہے ہیں۔ دوسرے الفاظ میں RSS نے کلیوگا یعنی غزوہ ہند کی تیاری کرنا شروع کر دی ہے، اور آگے آنے والے وقت میں صورتحال مزید پیچیدہ ہونے والی ہے۔ اس حوالے سے RSS کی جانب سے اور مزید پیش رفت سامنے آنے والی ہیں، جس کے نتیجے میں مسلمانوں، خاص طور پر پاکستان کے لیے بہت سی مشکلات پیدا ہونے والی ہیں۔ وہ وقت دور نہیں جب مسلمانوں اور خاص طور پر پاکستان کو ہندوؤں کی طرف سے ایک عظیم جنگ کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ بحیثیت مسلمان ہمیں اپنے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث پر عمل کرتے ہوئے ان سب کے لیے تیار رہنا ہوگا۔